Maski ako ra isa pasahero. Ayan, may pasahero ng sumakay. So kami lang. Wala, dalawa lang kami. Old Town Subway. Nandos. Korean food. Korea. Grab food pickup. Saba teriyaki. 11.50. Nasi lemak. 4 ringgit. Nomor yan lang, yara ta. Yan, yara, mag-report na. Chicken chop. Chicken lasagna. Wow! Full barbecue chicken. Steamed broccoli. Di mawawala ang curry. Curry. Awawa, itu ada beberapa kita mau dengan kemudian gila offer daripada kemudian itu apa tapi ada juga pakai jadi dapat ini juga premium tapi Toblerone for only 10 ringgit and 40 cents. maju di rumah. Ang reason lang talaga kung bakit tayo pumunta dito is bumili ng shampoo. Shampoo lang ang dahilan. Wala, may binibintang Korean. Wait ah. Musangking. Korean. Halo. Durian musangking. Friendly sila, diba? So, magbabayad na tayo. Isa lang yung binili natin. Shampoo lang. Kasi kailangan natin ng shampoo. I'll pay using card. Card payment. So sure kung anong meron, pero maraming mga cameras dyan. Maybe they're going to shoot something.
Naka-standby lang ang mga cameras. Maraming pulis din sa labas. Yan ang mga porma ng mga pulis sa Malaysia.